Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah. Saya aturkan salam takdim saya kepada Syekh. Kemudian pertanyaan yang saya tanyakan adalah tadi tentang istighfar ya. Kemudian istighfar yang bagaimana yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Apakah cukup istighfar biasa aja? Kemudian tadi dijelaskan terkait dengan dapat memperkuat jasmani. Seandainya kita misalnya tidak vaksin misalnya, kemudian toh itu kita ditimpa penyakit sakit yang agak parah, apakah kita cukup sabar ataupun berikhtiar untuk sembuh? Itu bagaimana penjelasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hunaka su'alan al-awwal, ma kayfiyatul istighfar allati ta'ti bi rahmatillah, huwa al-istighfar al-adi yani kama naqul astaghfirullah, am hunaka masalan siyaq khassah am kayfa? Hada su'alul awwal. أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى بأي صيغة أنت تعرفها. قل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وهو التواب الرحيم. هناك سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه صيغة مهمة جدا جدا. وإذا لا تحفظ أي صيغة تستطيع أن تستغفر الله بأي صيغة أنت تعرفها حتى ولو بكلام عادي، ولو إذا لا يعرف العربية حتى باللغة التي يفهمها لا بأس في ذلك. Kalau dari soal yang pertama, jadi istighfar itu bisa mendatangkan rahmat Allah, ya kaifiatnya dengan mengucapkan sigat atau kalimat yang memang mengandung istighfar dengan apapun bentuk kalimatnya. Bisa dengan astagfirullah atau sayyidul istighfar yang kita udah tahu dan ini penting banget. Atau bahkan bisa dengan bahasa Indonesia kalau emang dia nggak mampu. Jadi cukup ya Allah ampuni saya, itu juga masuk ke dalam istighfar. Nah, jadi ini soal pertama sudah jelas. As-su'alus tsani. انتظر حتى يعني لكن الذي أريد أن أنبه عليه أنك وأنت تستغفر لا يكفي مجرد الاستغفار اللفظي بالقلب، بل يجب أن يتزامن ذلك مع ترك المعصية والذنب. إذا الإنسان يستغفر وهو يفعل الذنوب والمعاصي فكيف يستفيد بالاستغفار؟ هو سيأخذ ثواب قليل، لكن إذا استغفر وتزامن مع هذا الاستغفار الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والآثام هذا يكون قد حقق المعنى الحقيقي للاستغفار. Dan harus disyaratkan juga yaitu bukan sekedar lafaz. Jadi nggak cuma astagfirullah, tapi disertai sama hati kalau dia tuh menyesal dan nggak pengen balik. Kalau cuma lafaz doang, ya dia dapat pahala. Cuman pahalanya ya pahala dia mengucapkan istighfar. Tapi kalau dia istighfar plus ada keinginan berubah, nah inilah hakikat istighfar yang sebenarnya. As-su'alu tsani, qultum bi anna al-istighfar yuqawwi jismal insan. Tayyib, idza marida asy-syakhs fa hal lazim al-istighfar wa lam yani أو مثلا يكفي الاستغفار فقط أم لابد أن يذهب إلى الطبيب وكذا؟ لا يعني كل هذه الأمور لابد من التداوي. الإنسان إذا يمرض يتداوى ولا يمنع أن يقرأ القرآن ويستغفر في نفس الوقت، لأن التداوي أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من الدين. من الدين أن يتداوى الإنسان وفي نفس الوقت يتزامن مع أخذه للدواء الاستعانة بالله وطلب الشفاء والاستغفار وقراءة القرآن. لكن لا يكتفي بالاستغفار وقراءة القرآن ويترك التداوي، لأن التداوي والأخذ بالأسباب من الدين. من الدين. Nah, jadi memang istighfar itu menguatkan jasmani, betul. Tapi di satu sisi yang namanya mengambil sebab akibat atau berikhtiar itu juga bagian daripada agama.
Jadi ibaratnya agama ini satu komponen yang terdiri dari beberapa hal yang nggak bisa dipisah. Nah, salah satunya adalah berikhtiar. Nah, memang istighfar itu menguatkan jasmani dan membaca Al-Quran pula. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, menguatkan jasmani. Kenapa? Karena dengan istighfar seseorang jadi tenang. Ketika dia jadi tenang, maka jasmaninya menjadi lebih rehat. Ketika jasmaninya menjadi rehat, maka dia lebih kuat. Kan logikanya begitu. Tapi di satu sisi, obatnya itu, penyakitnya itu sesuai hukum alam ya harus ada obatnya. Maka ini kata Syekh ditekankan, mengambil sebab akibat atau berikhtiar itu pula bagian daripada ajaran agama Islam. فالذي يترك العمل ويقول إن الله سيرزقني، والذي يترك التداوي ويقول إن الله سيشفيني، والذي يترك الاستعداد لمواجهة العدو ويقول إن الله سينصرني، كل هذا خلل في فهم الإسلام. Orang yang berkata dia nggak kerja, Allah kan udah ngasih rezeki udah dijamin, terus dia nganggur, atau dia lagi sakit, ntar juga Allah nyembuhin, dia nggak berobat. Atau orang yang dia lagi berjihad menghadapi musuh tanpa persiapan, ntar Allah nolong saya. Nah, ini perbuatan ini sebenarnya timbul karena adanya kecacatan dalam memahami Islam. Nah, kita harus tetap berikhtiar plus kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga. Terima kasih. Ada lagi tadi itu yang belakang.